रानीगंज में अभिषेक बनर्जी के बर्थडे पर फाड़ा गया उनका पोस्टर, तृणमूल कांग्रेस में आक्रोश। रानीगंज थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 36 के सियारसोल राज हाई स्कूल के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी का पोस्टर फाड़े जाने की घटना से उत्तेजना फैल गई। बता दें कि 7 नवंबर को ही अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन है और इसी दिन सुबह घटी इस घटना से तृणमूल का स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। पार्षद ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने की जांच, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य एवं वार्ड संख्या 36 के तृणमूल पार्षद दिवेंदु भगत ने इस घटना को लेकर रानीगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि सियारसोल राज हाई स्कूल के समक्ष पार्टी की ओर से वोट रक्षा कैंप लगाया गया था, जहां से SIR को लेकर आम लोगों को विस्तृत जानकारी मुहैया कराई जा रही है। इस कैंप के मुख्य द्वार पर एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व तृणमूल सुप्रीमो का फोटो लगाया गया था, वहीं दूसरी ओर पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीर लगाई गई थी। शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर अभिषेक के फटे पोस्टर पर पड़ी तो इसकी सूचना तृणमूल के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं को दी गई। पार्षद श्री भगत ने बताया कि सुबह जब वे यहां पहुंचे तो देखा कि पार्टी महासचिव का पोस्टर फटा हुआ है। आज अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन है, उसी दिन ऐसी घटना होना काफी दुखद है। भगत ने बताया कि घटना को बीजेपी और माकपा समर्थित बदमाशों को जिम्मेदार ठहराया गया है और पुलिस से कड़ी व त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। দেখুন, আমি সকালে এখানে যখন আসছি রাস্তায় আমাকে কয়েকজন ব্যক্তি বলল যে এখানে যে ক্যাম্পটা হয়েছিল সেই ক্যাম্পটার অভিষেক ব্যানার্জির ফটোকে বেশ কিছু এখানে বিরোধী দলের যারা বিজেপি এবং সিপিএমের দুষ্কৃতীরা এটাকে ছিঁড়েছে। আজকেই অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন, সেই জন্মদিনের দিন আজকে এটা ছিঁড়েছে, খুব দুঃখের ব্যাপার। এবং সিপিএম বিজেপি ভোটের আগে এখানে সন্ত্রাস একটা করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা কিন্তু সাকসেস হবে না। এরা এরকম সন্ত্রাস করে মানুষকে ভীত প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে, আমাদের তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ছে। এভাবে যদি করে এবং আমাদের কয়েকটা কর্মীকেও টোন টিটকারিও করেছে কয়েক জায়গায়, এটা আমি খবর পেয়েছি। তারপরে আমি এগুলোকে তদন্ত করে দেখছি যে কি ব্যাপার, সত্যি না মিথ্যা ঘটনা। রানীগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসনকে আমি প্রশাসনকে আমি জানিয়েছি, রানীগঞ্জ থানায় আমি ফোন করেছিলাম, পুলিশ এখনই আসছে। ওনারা বললেন আমাকে ফোনও করেছিলেন যে আসছেন। এবার পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টা একটু দেখে এবং বেশ কিছু এখানে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা রয়েছে। এখানে এই চায়ের দোকান আর দুটো আছে, সেই চায়ের দোকানে তারা রাত পর্যন্ত তারা বসে এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা থাকে। বিষয়টিকে নিয়ে আমি চাইছি যে এটা খুব খারাপ জিনিস, একটা উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত হোক, আর এটাই আমি চাই। আমি সন্দেহের চোখে এখানে অনেকে, দেখুন যারা এখানে ওঠা বসা করে এবং তারাই হয়তো এগুলো করেছে, আর খুব খারাপ কাজই করেছে তারা। কিন্তু ভাববে যে আমরা বেঁচে যাব, সে বাঁচতে পারবে না। কেউ প্রমাণ তো পাবই আমরা, এবং তার সঙ্গে পুলিশ ইনকোয়ারি করে দেখবে। দিব্যেন্দু ভগত, MMIC হেলথ, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং 36 নম্বর ওয়ার্ডের আমি কাউন্সিলর।
বিরুদ্ধে যাচ্ছে, যারা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এবং পূর্ণাঙ্গ